Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mun soninko khamukano oda ka kuni oda ka noari oda ka bismillah o YouTube channel be gani tunkara 2020 kado khamare mekani ba khomba tunkara nambugo toki gabe gatini Turki Istanbul debi khorenga lenkini epren kason tampile ndo sikonya sini ujunu hili tambile ore khadangani minitun tantandono gondi na khibari hibe gani Minister of Finance Gambia Minister Paul Lakhiem rantenga na burenga anyi nan kaso daru menga ida gara taga kita na mugu dipiten kompenga genge kebegi maga iga siki na crossing den dabari al halo benuga urnu Gambia na burun polla kenkaranga ala ke hakati be gara tindul laga ni tagai na mugu sida jata karanga agati na munda ina direkta na mugu finance minister bangenga hibega koini ke kamo karagi milio dalasibe iga goli ni coronavirus nogondi abugo mokonga akahume di mokonga jamane ke nogondi wana muno Kenya bogo me kharangan agara kanu ke nanti iwa dere ritni katia ke kamo karagi milio ga bogo al halabe nogondi ga kawme mogombe aga bogo hollako be no Gambia jamane nogondi nankato coronavirus gajana hogar lenki na Kenya ndi khay ko be sigar no kharangan na kenki ndi khay o wa ka khibar nanti lenki alla gana dungi o wasegeni dabar ni o pat tunga ay kada hilandinga o gada masalan kabe jopan nan kaso geli o sitike dabar ninga YouTube ka may ay gani man khansigi Afrika ga miskina ko man khansigi Afrika halle wa hakeni rini pat tun sigeni khadangani ke video sege halle o da muru khamagai hoga telinkene kenna makampiri bawone na hwamu kurungani kebe angamari mamuko Gambia khibar sankandan kasui wala ana loga angadi mamuko khibar sankandan kai Afrika tulu ken gondi kembiri wati khadangani ona khawtu halle honne hibe gani gayna ko khibar sankandan kanga nambo Gambia jamani no gondi anina ngaso ikumbangeta nanti hibe gani Gambia do keminista mpala khamarantenga na borem pola khenga ikunyi da ko nanti iwa hataji ni million hili kamo karge gujine dollar yayi nankatu covid-19 gajana kembiri kidigame kono kendanye Afrika jamane ken gondi ma Afrika tundunga jamanu karge bani kotianda coronavirus kita anyi ngunu jamane ken gondi kembiri nanti coronavirus ri Gambia anani kembiri amari ka kembiri i khara na gani siti njopa yakatunu gemme coronavirus mogombe ka yonkin ci ham polla kenga anyi nan kaso ikunda kumande nde bari kata ma million musegi de la sai nanti nankatu kana taken de barni igantiri na yokunu benu kita na kungarde duma yakatunu coronavirus gajana akenda ni Minister of Finance ko ni marantenga na burin polla kenga ide kya ko nanti kelen takite ni magayi ida honne kine na mbugu iji ban no gondi kibiga tele katama million nagati haqqi kem valeri ko tenki ni agari kenda ga sikatama million tamilo hillo kembre sado ke kamo karge million bisagarini wati khadangani bawni ikungara keko kata na mbugu finance minister polla kenga na ko nanti ikumpataji ni kamo hilli million hilli kamo karge wujine dollar ya kasu sikki uche no gondi inangatu gemme ke coronavirus ya uchilate me khasu ki jatanta yata nyintenna million hille kamo kare wujine dollar ya angana kempa idrasin ngoni kante sikata makamedo tampile do million karagi dalasi kayda ko nanti man kan sigi kita anani ken kasu sikki me martime Minister of Finance ne ile siki kata gambere mo khari nanti ikunda kamedo tanagati do million sikka fere coronavirus khibare no gondi itiken no haye akoti kunka may mana bangande nyada bari ki kameno tanagati do million sikka fere al halabe no gondi ikunda mo de ken khurayli lenki angana Gambia khibasan kan danka mbay anganta mo ko be gadi kam kamalenga na loga gambere mo poga be so ken digam kenya kamay wati khadangani lenki me hibe gani Citizens Alliance ki khani parti kurumba nyi aga jamane ken gondi ak imman ko ngani Dr Cissé akara ke ko khiba idiga men ngol lenki nanti iwa hataji ni masa kunda magayi ana mo ko nenya dabale ke kamero tanagato million siki igara fere al hala be no gondi bawal ge lig député kompen khagara taxe be kita ido ke finance minister nga telongo me iga tirndu taxone agi jabini ida tirndi kay nanti ikunda la hayni anan siki kane nanti kunda kamero tanagato million siki fere mboke kamo karegi do million tamiro hildo no gondi ina munda mana ana mbange tay jamane le munda ngay nanti ida kamo karegi ro ere khunda ida wujine ro kya no gondi ida kedu kya komandi ina muna na Kenya ho holena likatia kembirani ina kata famu no khore nare bawni nan kaso al hala ngani wurno jamane kede mo gambe ya tampelo sino hildi mare ngani terni al hala be no gondi ina munda kunya na mbuga di khore nali al hala be no wurno jamane ke no gondi sakati kibigani naburin karanga wati khadangani nambugo gayna ko khibar sankandan kanga ikunda ke bangani nanti ke kamoyli ay kamero tampil do million karagi be gara ko nanti kenga ferne
qawsiki jate no gondi kenga nya kamero tanaqatelo million siki ga fere ananya qawsiki matimme eti ken hoya akaba konteni mina mugo minister of finance na li dandak ya khadi ana ku kaytu raga ani bogu medisiri khalsi ngorti karabe anantui jamane le mundangani kembro wati kadangani hibe gani minister of finance namugu minister ke maga hakati be adoke kahole mega trango me iga tirndo jabi kindi katamea ara ke ko yidangani nanti ido mo gosro ngami hakati be sida jata kada ko na sida jata kada tirnde liti katay nanti ke kamo karege milio ga kahome al halabe no gondi ina munde na Kenya to abugu kangi ngubane ko tin gondi masakunda nga na timmani ke kamo karege milio ya na lo covid-19 ga jangin no gondi mamure njay da ke xanunkini nanti awanyana iga diga munu bateki bedi igana sakhe bakame iwa kenka itagana na kini kata dibitan kompenga bawon sida jata kyamburu nanti ina munene kendi de kiti ikiten no gondia ke kamu karigi milio ida konanti hibegani presidanga adi bajalle mo kani minister nunga ida taka kita na mi hamune ndabari igantiri na kalsi be fere ke covid-19 khibare no gondi Kenya ga gem kata ke kamu karigi milio da sona munana Kenya bogo me khada gani warni kata kenga ona munana hinyo na bogo me khada gani saro bisaki ni kata ken nokuya nanti kada ngani hibegani honorable Sidia Jata hakatbi agra finance minister antir nanti bawoni kita IMF International Monetary Fund kumpagada bilio dalasikini Gambia jamanenga na konanti ke bilio dalasikundu ina munda anya hakati de pia nogondi anantui gantiri na soronde mo mo sakati ke kubenuga mantore ke covid-19 nogondi ayni coronavirus ya hataji ntonga dilenki igati hada mon nantaki batten nogondi hoganti magayi iganti na dumun na habaka ke qarsiya manani ido palawa sakka kudangani bagantiri de mana mo gombe kahibe gani mamure njay ara ke koni diga mun nogon hakati be ga Sida Jata jabini ke kaholle mega tawo iga ya hamure ndabarni ko kharsun tere mo gonga ara chako nanti hibe gani coronavirus ani ada tampin sarabe sigarni ara tampin toni agadi khadi ara tampin ton nka tampin ton kayele bangene khadi coronavirus bisigarni tambidon jamane ken gondia coronavirus ri halle khadi tambindon le bangene khadi nanti ku hataji demandinga minanta ko ina kuswa crossi iga antiri ina ku bogume di mo gombe ado iga antiri ni demande mo ko be no gondi hibe gani mamure njay ala ke jabi denkini ku député ngombe ngonya nganonga awandi khadangani majority leader honorable Keba Kebaro akhala ke tirdenkini mambre njay ya kimbe gani financial minister ke nanti nambogu social media no ke ni Facebook ndo Twitter ndo WhatsApp ndo kundi khibar sakane kanu be lenki ga wo makayi atawa ngunu kunu ko ndaro Gambia mundu na ga grand place nga nanti financial minister nga hakatbe igamunda na gajenge ndawar coronavirus ya ke kamo karege milio kite halle kita igamuna na yokurmin kumandi kata jamane ke na coronavirus gaja awa ken gondi kondomu ko kapia igati kondomu ken hole nyai iga ayusu hakat iga gol nyal de ma ngina pre sakale ma gombre nani jangiro ma bonte kata kubunu ga kapale ma nga walla ando kibe kapale ma ngona ma ga no kita igati ngani kondom ati kemugi nanti kayle million kontu nyarno ken no goni kada kaga mun na kuliti jamane ken no gondi hibe gani honorable hibe gani minister ke ayani mambre njay ada bangane baranti kudi menuni diga nduru nyai kuba ngara ko nanti ikonia kanani sahabanti no gondi ka hibe gani député ngombe ngone eti kanci gimene iga munda qure nali al halon no gondi igara yokunu benu kumandi kata jamane ke nambugo ke kamelo tanakatu million sikino gondi bawone mambre njay ala ke ko ni diga mun no gondi nanti hibe gani ke kamero tanakatu do million sikia kame ke million tu kahomante ida kello yokunya no gondi igari kumandi kata jamani ga ken no gondi ambulance nunga kayni jorango trebini ga hatajiya na coronavirus gaja aw kun no gondi ku ga hakanuya ado docteur ngantiri ina dutangati kubenuya kay kun ndiga mu kon halle ara ko nanti tanakati kilo million ko siki ida kello ho no gondi jamani ke no gondi kibanga nanti ago kape hotel nunga kusurobe nu iga quarantine nga iga na sika srebe na dijangoro kewai anga tida sako dingira be anyi go wondo adu gerna kene be no debarni na covid-19 gaja ateke tan ngatu million sikiro Kenya no gondi ken no kani iga tadanga ni ken sabo anci gimini igati ana bangande nyaada bare ananya mati bani koti kamero tan ngatu million siki ila Kenya fre coronavirus no gondi ina munda agada tankaro nyetaro ko proro dingira be ana Kenya daga nasu ko bane kamo karigiro yero ko ne wujino reno ko ne milio reno ko ne kembe kata sikka bega kalsi ke xibare no gonde anatu Gambia de mun nanti kalsi fere kundway ida kamuru mambre njay magay
ke onati karangani kempalani kita ake mamre njayi mi gada khannun kini nanti mi gayi lerni kata dibiten kombe nga khadi ina dire kinya kebe angara wari nanti ke khalsi bogo mo ke kamo karagi milio dolasi be garo jamane ke nogondi abogo mo nga jamane ke nogana katu khorene jamane le mun ngani aro dibiten kombe ngo nyangano nga amajere kata ona digam yogon sagandire bawoni o khibar sankende be wagira dabarni angano video le garki hay oda kono ngani aro dibiten kombe ngo nyangano ngara mi hutu ke bilio de la sido kastana be ngarno di kittinga igantiri na li bangeti ya dibiten kombe nogondi na sedia ananya dalilu ni khumane kane o gani nan kaso gani mare mo be nogondi kemare mogo be ogara nogondi bawoni ko ti haraki yenyi hinun sunan kure gambere mun nangani ma ku khalsunu kundi inda kudi menu kita ina cilir ni kata jamane kiyan haybe gani mambre njay ara ke bangandi gambere mun nangani dibiten kombendi nanti ke khalsi be agri IMF International Monetary Fund ayti nanti ida tambo nyakini gambere munga igana nya tugana minaro interest nya tug ani gambere munga na ke khalsi be utukundu igana tugana ina hwasa kama ina kasi ke kulle nya sagani ko problème de saka kamai keni na mbugoti IMF ara ko nanti kadi ke tambo be igara kini yakundu kinga tele kata ma sino karagi uti gambere bay a honne tugana an gondi kembere wati khalangani hibe ni ke kamo karagi milio be ga buguti masakunda nga nankini Minister of Finance abugu kamo akome kamo ona kellaga ona bugu mede khadangani nambugu man sakunda karanga hakati be coronavirus ga joppe na lo jamane ke nogondi ga ya xamuri de barne gansiri ina gaja al halabe nogondi igantire na buri be na kawme ina gaja president nga yani his excellency Adama Barrow akrindi igonya lembo nga kenya ni cabinet minister nga ni adi tagu State House nogondi ina kachadomi ina hakla harahu ndinde bari igansiri ina ngemundi ke mugombe na bure jati be gansiri ina ngemundi ndai kay gemu kanu gondi State House ya nanti ke kalsi be gansiri o ganci wona herebe de bari lengi bawni angana hay minister polla ku nga lengi hohoni batenya nogondi girna kenen takada barni nanti mbatele ke jamana nogondi nambugu masakunda nunga hibega ni minister nukuya anya foreign minister be kebe ga jamani kiri jaman pale nakanga ba anna minister of agriculture nyeba so rempo la kankaranga ba hogani minister nya aga holla kay amarante ngai aga na bogu nandaga mansa kundam pajunga nandaga jamani pajunga aga urunjate be woni jaman pale tugaro nya dangani aga saka hotel be dangani jamani yan cikai aga yugo honu be ni gana jamani yan cikai ado ken trip mu so kahomante geliana gir jamani ko naga jamani ke hajibe aga bitan jati be jina ngani masakunda ferne ke su kahomante ngam ina kusu budget na aini jamani ngene no sine ngana yille itagunwa niro député kompe ngonyangano nga masakunda nako nanti iwahata jini ke hola kana ke jati kita nakati hola kana ina terendi awa kenno gonni khadi hibe gani iga ku girnan kanu be ndo ndaga jamam palne wala iga hari mituni be nu debarni na igollo ko rega ni terendi kunsuni huwa ngatu nanti ina hokita na kusunu no gondia kakata ida kya ko nanti bawni kita girnan kanu ta debar kita hohoni batenya no gondi igara kube nu kamo nanti gelagana nyigana bugu inda haju kita wala ganci na treni beno arena na karangu de bari sorongati holla ku jogo nuya awa ken no ngati minister of agriculture wala minister of finance minister of agriculture kan so rempo la kenga ikunga njiri ina soro daga ini ka home dingra bani ini hamunditi mo go so rempo la kenga ranga ken ta kata ba woni ti soro na ma ka home dingra bani kingana de bar so wanya sabu jangado kina sanki kingan ta da bar ni kita ganci na frebe de bar kin no goni ado minister polok to be ganci na girnan kene bari daga jamam pali no indaga jambia haju nyugo nu treti no ngani kingan ta jana kita kusuni hataji frenye ina hobo ko kun sunu gondi ini ka home ina ka to coronavirus gajana sasa kumpol la kwanta go ya to ngadi tampele do holla kunati ida hobo kunya magai kenya na sikata maki kamo karagi milio dalasia bawni député kompe ngonyong ne kenya murama kananti mambure njay na here khara analiti kaiti idangani kebe ga ko ni nanti ke khalsi kundu abuke al hala ngondi nanye ke kamo karagi milio dalasia igamu ni na coronavirus gajatai ariti ken kaiti hanai awa ken kaiti ngondi hibegani office of the president nambogu president Paul Kenga ida tampile milio buguno ngani
bawoni kata ken takati li girnan kan dabari jaman palle kata aganti na himenu dabari kata kumba ken takanya sine ken gondi kani ogati warni video kebe dabari anga muki higabe no ngani afeki masana ko onta bona kerondi ken gono mo na kenya video de paita afeki mansa kuna nugo oga miskina ko be no gondi asabo hana oga ko di bakka no gondi inta bakadi de inta bakka no gondi de bunga no ngani jinda har kumma de bunga no ngani kunga alla nyaga na kille kakum na daga jaman palle khati makagan tagu jago hotel dakabaro nyano gondi 5-star hotels kala saka kunya no gondi kan daga khatu genia o ma de khamma ga tuge ka ina hay kebe gan tirti jamani kanga na nyisebe nu tiga ngana kunga na tago kunati mino ngana hogo brambe kembe ina jamani len ko tumpa yakati khorna hay ministre mpola ko no gondi o ga to na su yiri ga wata mu nyawte bawo ne wata kata tambele do holla ko nakati ida kutunde nda bar kunya no gondi awa kun no gondi permanent secretary mpola kenga ida tanyere milio boguno ngani me ibe kata national audit office ida milio mutamiro tumu boguno ngani minister of health yonkin jaham mpola kenga ida tankare milio boguno ngani dingre go ida kamero tankare milio boguno dingre ida kame milio boguno dingre ida milio hili boguno dingre ida milio mbane boguno dingre go ida milio nakati boguno ngana national assembly karanga ida milio nakati abo kumagay judiciary ko no mbantenga o kiting kompenga ida milio hili bogu kun kamagay nambugo tourism ko do mbantenga hankaran kato be ngarni jamane ken gondi kun ka holla khanga ido hobugo kay kewte kata milio mbani agriculture karanga ido hobugo asuya dagana holla kunda kata matambelelo holla kuna kati ida qarsi mbogu kunya no gondi na kawme karato na kawme nenkatu gemme coronavirus ya kayina sikatama million ku kalagi kamo kalagi million dala sibe lengi ko tanga aga ministère maka nanti ida kamedo tanagato million sikki fere bakka no gondi kawna te kalangani ke kamedo tanagato million sikki be gati kunda kenya fere coronavirus kabare no gondi jamane ke no gona wa ken no goni na ambulance daga ni commandini ada hotel no benu gitu kana songa sabati no gondi ado soro mbirenga ado ga girna kanno benu de barni gambere montirne bayke ni kenya kamalenki ado poson patron benu ga jamane ke no gondi nanti wa hatajini mamre njay di gonyalle monga ina mo konne de bari ke kamedo tannagati do million sikibe nanti da kenya fre ina ko jamane le mun ngani aga fre al hala be no gondi mane khan ko be bakkan gondi maydo manin nansiri toqa halle ina mun ne kenya tulengi kotanga nambo ke kamo karagi ado million tamiro hillo no gondi igatira kamero tanagatu do million siki ila kenya fre wori kenya bangani khada ngani len kotanga minister of finance mambre njay agareti ku kaytno député compagnie no gondi hakati be sidia jata adi gonya le mo yira murama kananti e wala hini kaytiya kebe ke kamo karagi million ga kawme mo gombe ado kadi da murama kadi nanti inta tokoti kese khane bay nanti kamedo tanagato million sikki fere tangaro kopro nye tagaro dingrabe ana ken koni dangani inamu kado khamare mekiani ba khomba tunkara ori da kunya daga ni bangani khadangani on taw chino video ngarne sege oga diga munu mane khanda afrique to halle o khadangani kembere